إذا بالنسبة للدرس اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الشبكات المعلوماتية أو ما يسمى بالفرنسية ريزو انفورماتيك أو باللغة الإنجليزية نيتورك. إذا أول شيء سوف نقوم بتحديده أول شيء سوف نقوم بتعريفه هو ما هي الشبكة. إذا عندما نتحدث عن الشبكة أو على ريزو نتحدث عن مجموعة من الأشياء أو مجموعة من ليزيليمون كما نسميهم باللغة الفرنسية التي لها روابط، يعني كاين دي غولاسيون بيناتهم، وهذا الروابط عندها واحد الهدف أو عدة أهداف التي تمكننا من تبادل المعلومات أو تبادل شيء ما. مثلا عندنا شبكة مثلا الماء الصالح للشرب، donc ما يسمى بالفرنسية ريزو دو بوتابل. دونك بالنسبه لهذا لو ريزو دو بوتابل شنو تيكون عندي؟ تيكونوا عندي لي ستاسيون ديال الماء ou bien les stations d'eau ou bien محطات توزيع المياه، وتيكون عندنا قنوات اللي كتعطينا مثلا المياه، مثلا لي ميزون ولا المنازل ايتترا. دونك هنا عندي هادو لي زونتيتي d'envoi ou les unités qui contiennent les informations ou qui contiennent l'eau يعني اللي فيهم الماء او اللي فيهم معلومه الى غيرها، وهذا سي ليليمون دو ترانسميسيون او هذه القنوات التي تمكننا من ضخ المياه الى المنازل او الى الشبكه. يمكن ان نتحدث كذلك عن شبكه التواصل، يعني بالفرنسيه ان ريزو دو كومونيكاسيون. دونك فاش كنهضروا على ان ريزو دو كومونيكاسيون يعني الا خدينا مثلا عده اشخاص، اذا بالنسبه لهاد الاشخاص هادو غادي يكونوا في تواصل فيما بينهما، يعني اون كومونيكاسيون سولون واحد le schéma de communication. Donc فاش كنهضروا على un schéma de communication بالنسبه لهذا لو schéma de communication اشنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه عندنا ليميتور. ناخذوا لو schéma كامل باش نفهموا اكزاكتومون علاش تنهضروا. دونك فاش كنهضروا على لو schéma de communication تيكون عندي بالنسبه لهذا تيكون عندي ليميتور، تيكون عندي الريسبتور، اذا هذا المرسل، هذا المستقبل او لا مرسل اليه مستقبل. تيكون عندي بيناتهم كاين واحد الميساج او رساله. تيكون عندنا كانال دو كومونيكاسيون او قناة التواصل. تيكون عندي لو كود دو كومونيكاسيون، و تيكون عندي مثلا ما يسمى بالفيدباك. اذا بالنسبه لهذا الشيما دو كومونيكاسيون تيكون عندي ليميتور هو الذي يرسل الرساله، الريسبتور هو الذي يستقبل رساله اللي هي ميساج. دونك هذا الميساج هذا يمر عبر واحد القناه. اذا بالنسبه للقناه ديال التواصل اللي كتكون عندنا هي لير امبيون، يعني هذا لير امبيون اللي فيه الاكسجين ايتترا. عندنا لو كود هي لغه التواصل. اذا بالنسبه للغه التواصل بالنسبه لنستعمل مثلا نستعمل العربيه او الفرنسيه الى غير ذلك، الانجليزيه الى غير ذلك. ولدينا لو فيدباك. لما نتحدث عن الفيدباك يعني رد الفعل الانعكاسي او رد الفعل العكسي. اذا بالنسبه لهنا الغرض من هذا لو شيما دو كومونيكاسيون كامل هو التواصل.
إذا بالنسبة كما قلنا بالنسبة لهذا الغيزو، دونك هادشي كله باش نشرحو معنى الشبكة أو معنى لو غيزو. إذا بالنسبة للشبكات المعلوماتية فهي شبكات أو هي مجموعة من الحواسيب أو مجموعة من الآلات المعلوماتية التي تتواصل فيما بينها، وذلك لتبادل المعلومات فيما بينها. إذا بالنسبة لهذا التبادل سوف يكون هناك عدة قواعد يجب احترامها، عدة برامج يجب استعمالها، وعدة آليات يجب المحافظة عليها. إذا كما نقول بالنسبة لهذه الشبكة هي شبكة لها تخصص في تبادل المعلومات. إذا كما نقول l'objectif d'un réseau informatique c'est l'échange de données et d'informations. دونك بالنسبه لهاد فاش كنهضروا على لي ريزو انفورماتيك او لا على الشبكات المعلوماتيه، اول شيء يجب ان نتحدث عنه هو ما يسمى ب لي توبولوجي ريزو. اذا ما معنى لي توبولوجي؟ يمكن لي نهضر على لي توبولوجي ريزو او لا الاركيتكتور ريزو أو لا على إلى جينا نترجمو بالعربية غنقولو كيفية التواصل أو ربط التواصل أو الربط داخل الشبكة. إذا عندما نتحدث عن هذه التوبولوجي، أول توبولوجي لدينا هي ما يسمى بتوبولوجي بوس. إذا بالنسبة لهذه التوبولوجي بوس يكون لدينا عدة حواسب مرتبطة فيما بينها بهذا الشكل. ماذا نقصد بهذا الشكل؟ إذا بالنسبة لهذا الشكل هذا يكون هناك تبادل معلومات في كلتا الاتجاهين، يعني من هذا الاتجاه أو لا من الاتجاه الآخر. إذا نقول أن لو ترانسفير أو تبادل المعلومات هو بيديريكسيونيل، يعني في اتجاهين. بالنسبة لهذه التوبولوجي هي واحد لا توبولوجي اللي شويه اونسيان، يعني قديمه اللي مابقاش كتستعمل دابا، ولكن ما فيها باس نعرفوا بها. بالنسبه قلنا لهاد التوبولوجي سي اون توبولوجي اللي كتمكن لو ترانسفير دانفورماسيون فواحد لو سونس بيديريكسيونيل. اون بلوس دو سا عندنا بالنسبه لهاد لا توبولوجي لي زانفورماسيون او لو ماتيريال اللي كنستعملو سي ان ماتيريال اللي هو او نيفو ديال لو بري سي ان بري با، يعني الثمن ديالو هابط. وبالنسبه لهاد التوبولوجي هادي الي فاسيل ا رياليزي، يعني سهله في التركيب ديالها، فاسيل ا رياليزي. المشكل اللي كاين في هاد التوبولوجي هو ان هاد التوبولوجي فاش يولي عندي لو نومبر ديال لي زورديناتور اللي كاينين في لو ريزو، كل ما كيكبر لو نومبر دورديناتور كل ما هاد لو ريزو هذا تيولي ثقيل، يعني تيولي لون، يعني الترانسفير دانفورماسيون كيولي كيدوز بواحد الشكل اللي هو ثقيل. اذا بالنسبه لهاد قلنا لهاد لا توبولوجي هادي اللي هي لا توبولوجي اون بوس، سي اون توبولوجي اللي عندها لي زافونتاج ديالها. دونك بالنسبه لهاد لي زافونتاج ديالها قلنا facile à réaliser. L'élément الثاني c'est que le prix il est bas.
Donc facile à réaliser, pardon, ne demande pas de technicité. يعني ما كتطلبش واحد المهارة كبيرة. دونك خلينا نشوفوا علاش ما كتطلبش واحد المهارة كبيرة. Tout simplement بالنسبة للماتيريال اللي كنحتاج غيكون عندي بيان سور لي زورديناتور ديالي الريزو. غادي يكون عندي لا فيش qu'on appelle fiche en T وغنستعملو ce qu'on appelle le câble coaxial. إذا بالنسبة للكابل كواكسيال كما كتشوفوا في الصورة، وبالنسبة لافيش سو فورم دو تي حتى هي كتشوفوها في الصورة. صحيح. إذا بالنسبة لهاد لافيش سو فورم دو تي كاع لي زورديناتور كتكون فيهم اون فيش سو فورم دو تي. هاد لافيش هادي فين كتكون ليي مع لا كارت ريزو، كارت ريزو اللي كنسميوها لا كارت ريزو بي ان سي. يعني ان هاد لا كارت ريزو هادي تيكون فيها واحد لو كونيكتور كيتسمى لو كونيكتور بي ان سي كما كتشوفوا في الصوره. فوالا. اذا لي زورديناتور كاملين تيكون فيهم لا فيش سو فورم دو تي كي هي كونيكتي لي كارت ريزو سو فورم دو تي، وشاك فيش سو فورم دو تي كنديرو واحد لو كابل كواكسيال بيناتهم. دونك بالنسبه لهاد لو كابل كواكسيال سي ان كابل كواكسيال وفي شاك اكستريميتي كتكون فيه واحد لو كونيكتور بي ان سي. بيان سور هاد لو كونيكتور تاخدو واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. اي بيان سور بالنسبه لهاديك لا فيش سو فورم دو تي تنديرو سكون ابل دي بوشون ريزو ou bien des terminaisons réseau. Donc عندنا bouchon réseau ou bien des terminaisons. Donc بالنسبه لهاد لي terminaisons فاش تيكونوا عندي هما اللي تيمكنوا لي باش ان هاد لو ريزو يكون اوبيراسيونيل او نيفو فيزيك. يعني الا ما كانش عندي هاد لا فيش سو فورم دو تي لو ريزو il ne va pas fonctionner. يعني ما غاديش يخدم لنا هاد لو ريزو هذا. فوالا. دابا الا جينا نهضروا على لي زانكونفينيون ديال هاد لو ريزو هذا او لا المساوئ ديال هاد الريزو هذا. بالنسبه لهاد لو ريزو هذا الا وقع لنا مشكل في ان كابل في لو ريزو، الا وقع مشكل في ان كابل لو ريزو كامل ما تيبقاش اوبيراسيونيل. صحيح. دونك ريزو tombe en panne en cas de rupture d'une liaison câblée. يعني une fois تيمشي واحد من هاد لي كابل تيمشي لنا لو ريزو كامل. قلنا الدوزيام انكونفينيون سي لا فيتاس. دونك لا فيتاس ديال هاد لو ريزو سي اون فيتاس اللي هي ناقصه بارابور لي توبولوجي اخرين. Troisième inconvénient, c'est que بالنسبة toujours au niveau vitesse, il a عندي واحد le trafic اللي هو important au niveau de le réseau هذا. Le réseau il ne devient plus bien sûr opérationnel في واحد le moment. يعني كيوصل واحد le moment ان le réseau كتشوتي la vitesse ديالو في برا وتيولي ثقيل بزاف في واحد le moment كيوقع ان بلوكاج sur le réseau. صحيح. كاينه حاجه اخرى هو عندي ce qu'on appelle des collisions. يعني كيوقعوا لي les collisions de données في le réseau. يعني هاد لو ريزو هذا لو ترونسفير ديال لي دوني تيكون بيديريكسيونيل في هاد لو سونس وفي هاد لو سونس. يعني لي زورديناتور كيصيفطو هنا وكيصيفطو من هنا سكي في ان سارتان طون كيوقعو عندي دي كوليزيون دي دوني كيوقعو دي كوليزيون دو دوني سكي في لو ريزو il est saturé il se bloque. C'est bon. Voilà. Donc pour la deuxième topologie اللي غادي نهضروا عليها c'est la topologie en étoile. Donc بالنسبه لهاد لا topologie en étoile c'est une topologie qui est utilisée actuellement. Donc, quelle est notre topologie? Quelle est la topologie en anneau? Quelle est la topologie maillée, etc. Donc, on a les topologies qui donc la topologie en étoile. Donc, pour cette topologie en étoile, c'est une topologie les ordinateurs ils sont superposés. Donc, on a ce qu'on appelle un nœud central. Donc, je vois le nœud central.
Donc, le nœud central, c'est l'élément qui permet de réaliser ou bien de créer le réseau. Ça veut dire qu'il y a la liaison là, une liaison là, une liaison là, une liaison là, là. Ça veut dire que tous les ordinateurs, je fais la topologie en bus, c'est que les ordinateurs du réseau, ils sont liés entre eux les câbles coaxiaux. Il n'y a pas de nœud central. Le problème ici, c'est que les ordinateurs, les ordinateurs du réseau, tu as l'handicap de la vitesse de décollision des données. Par contre, la topologie en étoile, le nœud central, il permet d'éviter les collisions et il permet d'éviter la longueur des le réseau. Donc la première des choses, c'est que les éléments qui sont ou le matériel qui sont bien sûr, obligatoirement, une carte réseau. Donc la carte réseau qui est la carte réseau BNC qui est mais c'est une carte qu'on appelle les cartes RJ45. Le deuxième élément, on va dire qu'on a le nœud central. Donc le nœud central, on va le détailler par la suite. Il y a un switch ou un hub. Donc on va voir les éléments réseau. Donc le troisième élément c'est les câbles. Donc les câbles, on appelle les types de câbles, on appelle les câbles à paire torsadée. C'est les câbles RJ45. Le terme d'IA c'est le câble RJ45. Donc, pourquoi on les câbles à paire torsadée? Parce que les câbles, tu connais le premier, un câble, ou un deuxième câble qui est torsadé. Le deuxième câble torsadé. Troisième câble, il y a 4 paires de câbles. Il y a les câbles qui sont donc, on va voir des éléments qui me donc, on va comme une image. Voilà. Donc, on le câble à paire torsadée. Le nœud central. Voilà, vous avez la carte réseau RJ45. Voilà. Donc, le réseau REDA a des avantages ou des inconvénients. Donc, quand on a le réseau REDA, automatiquement, c'est un réseau. Il demande de la technicité. Ça veut dire qu'il demande un peu de technicité pour réaliser les câbles. Il y a le câble RJ45. Le câble RJ45 a des connecteurs spéciaux liés à la liaison. D'ailleurs, on va voir pratiquement comment réaliser le câble. Il y a plusieurs types. Il y a des câbles directs, il y a des câbles croisés. Donc, on va voir des éléments en détail. Donc, le deuxième élément, ça demande de la technicité pour réaliser l'élément. Ça demande aussi de la technicité au niveau de la configuration du réseau. Mais les inconvénients, c'est que le nombre de câbles il est plus important que le nombre de câbles le réseau, le réseau ou bien la topologie en bus. C'est bon? Donc on va revenir surtout sur la topologie qu'on va voir pratiquement. Donc pour la topologie suivante, c'est la topologie maillée. Donc pour la topologie maillée, c'est une topologie qui a été adoptée, ça veut dire que la topologie gère le réseau Internet. Bien sûr, le réseau ARPANET. Donc, le réseau ARPANET, c'était un réseau militaire. Donc, un réseau militaire qui a été développé par la DARPA, il y a un département de la recherche scientifique de l'armée. Donc, le principe de ce réseau, c'est que, quand on fait la topologie en bus, le problème, c'est que les ordinateurs ils sont en liaison entre eux, par l'intermédiaire de la fiche sous forme de T, etc. Donc, les bouchons réseau. Donc, une liaison, c'est le réseau câble. Donc, c'est la topologie en bus. Donc, la topologie en bus, au niveau des bases militaires américaines qui les États-Unis, donc chaque base américaine est liée à la base de la forme, de la structure, et la topologie en bus. Et il y a une base militaire qui est le réseau câble.
Donc pour remédier à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les militaires américains? Ils ont développé un réseau qui sera fiable. Ça veut dire même s'il y a une attaque ديال واحد la base militaire, نعتبروا ان هادو sont les bases. Donc هاد les bases ناخذ واحد الخمسه ولا سته. Donc بالنسبه لهاد les bases, chaque base est en liaison مع toutes les bases اللي كاينين هنايا. Voilà. مثلا هادي اللي en liaison مع هادي مع هادي مع هادي مع هادي هادي en liaison مع هادي مع هادي مع هادي. Vous remarquez que la structure elle est devenue sous forme d'une maille بحال شي شبكه. C'est pour ça qu'on l'a appelé la topologie maillée. Ça veut dire si une liaison, la liaison entre l'ordinateur et la base ou la base, s'il y a rupture. Donc les données qui sont dans la base, ils ont besoin de les endroits. Ils ont plusieurs chemins qu'ils peuvent emprunter pour transmettre les informations. Voilà. Donc on va voir par la suite la topologie maillée plus en détail avec le réseau Internet. Donc maintenant, on va passer au type de réseau. Donc lorsqu'on a parlé de la topologie, de l'architecture, de le réseau ou les ordinateurs, comment ils sont liés avec le réseau. D'abord, le type de réseau, la taille de le réseau. D'abord, les types, on dit les réseaux PAN, on dit les réseaux LAN, on dit le réseau MAN, on dit le réseau WAN. Donc lorsqu'on parle du réseau PAN, c'est Personal Area Network. Donc ce sont des réseaux personnels. Par exemple, si je veux transmettre des informations, il y a des informations entre deux téléphones portables. Donc dans ce cas, je parle d'un réseau personnel, ça veut dire une petite distance. Lorsque je veux transmettre des informations entre un téléphone portable et un PC portable via Bluetooth ou bien via Wi-Fi, c'est un réseau, bien sûr, personnel. Donc toujours le réseau PAN, c'est des réseaux de très petite taille. Il est en Bluetooth, un autre élément de transfert, la distance des ne dépasse pas 1 mètre, là, 1,5 mètre. Je peux même lier deux ordinateurs avec un câble direct, ce qu'on appelle le câble croisé qu'on va voir par la suite. Il y a un câble réseau, les récoltes bin juge les ordinateurs. Le deuxième élément, c'est le réseau LAN. Donc c'est Local Area Network. Donc le type de réseau, ce sont les réseaux qu'on utilise actuellement au niveau des réseaux informatiques. C'est ce qu'on appelle en anglais les réseaux Internet. Donc, parce qu'on a un réseau local, la première des choses, elle est locale. Ça veut dire que c'est un réseau qui est dans le même local, si vous voulez. Il y a deux étages, il y a l'ensemble des ordinateurs. Voilà, on a des ordinateurs, etc. Pour un réseau, ça veut dire une liaison, une centrale, et ainsi de suite. Donc c'est un réseau local. Donc le réseau, il est limité sur le même local. Donc il y a bien sûr des caractéristiques les éléments qu'on va voir par la suite là au niveau logique ou là au niveau physique. Nous avons le troisième type de réseau, c'est le réseau MAN. Donc c'est ce qu'on appelle Metropolitan Area Network. Donc فاش كنهضروا على هاد les réseaux métropolitains, نقدروا نقولوا بلي هاد les réseaux هادو ce sont des réseaux qui sont limités par la zone géographique d'une métropole. Donc une métropole, c'est une très grande ville. Et il y a plusieurs réseaux Internet, ou plusieurs réseaux locaux dans la même métropole et ils sont en liaison entre eux. Donc dans ce cas, on va avoir un réseau métropolitain. Ça y est. Et le troisième réseau, c'est le réseau le plus grand et le plus vaste. C'est ce qu'on appelle World Area Network.
ou bien wide area network. Donc ça dépend de les nominations. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau mondial. Donc, quand on a un réseau mondial, ou le réseau WAN, on a ce qu'on appelle les réseaux étendus. Les réseaux étendus, ça veut dire que ce sont des réseaux de grande taille. On n'est plus limité à la même ville ou le même local, mais il n'y a pas de limite géographique. Donc, dans ce cas, lorsqu'on parle des réseaux WAN, on peut classer Internet dans les réseaux WAN. Voilà.